Maing adlaw, tatake ang atong proyekto nga University of Southeastern Philippines Sports and Cultural Center alang sa atong syudad. Kini mao ilabing una ug nag-inusarang edipisyo sa Dakbayan diin masigo ang hangtod 8,000 ka tumatambong sa mga dagkong kalihukan sama sa padula, konsyerto o pasundayag. Ang pundo nga matigom igahin ngadto sa padayong pag-eskwela sa USEP Scholars. We need to give you a world-class facility so that you will have the opportunity to really be a champion not only in the Philippines but in the whole world. Daghang kayong salamat Congressman Nogales for your efforts to both of these teammates. Congratulations, USCP! Congratulations, Davao City! Magang salamat ug happy kaliyawan kanatong tanan! Kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K.